إلياس روحي لا تسألي الثقة ديالي تسلك بها راسك ديالك تقوم وترفع بها روحك روح اخطئ من هاد الصوالح صافا نورمال كيفاش تتمنى عام كامل لا هذا الصلاة مرسل خطر مليح Alors, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? أنا نسمع فيكم mais أنتم s'il vous plaît. Oui, très bien. Donc, on va commencer. Et celui qui enregistre, vous pouvez commencer à faire l'enregistrement maintenant. D'accord? Alors, je vais commencer par répondre d'abord à une question posée par votre camarade Ayman Khouri. Et il est là. Donc, la question Théo, est-ce qu'on peut savoir d'une famille quelconque sans passer à déterminer si les vecteurs de cette famille sont linéairement indépendants? Vous m'entendez, Yak? Alors, Khouri, vous faites un petit mélange entre la définition TA, la dimension et le rang. Et ça, c'est pour tout le monde. On parle de dimension d'un espace vectoriel. D'accord? Un espace vectoriel, quand j'ai une base, le nombre de vecteurs qui constituent cette base, c'est ce qu'on appelle la dimension. Ça veut dire qu'il y a un espace vectoriel ou une base, et donc je peux parler de la dimension de cet espace vectoriel. Maintenant, quand vous avez une famille de vecteurs, d'accord? On ne parle pas de la dimension de la famille. On parle de ce qu'on appelle le rang de cette famille. Le rang de cette famille. Et on peut parler de la dimension du sous-espace engendré par cette famille. Alors, et là, dans la question, on vous donne une famille de vecteurs et puis on vous dit déterminer le rang. واش ديروا تحطوا les vecteurs تاعكم en ligne ou là en colonne et vous faites l'échelonnement. Et donc quand vous faites l'échelonnement, le nombre de lignes non nulles, ديروا l'échelonnement complet, يبقاو لكم les lignes non nulles, هذاك هو le nombre, c'est ce qu'on appelle le rang. Et vous pouvez dire que le sous-espace engendré par les vecteurs est égal au rang. C'est la dimension. C'est le sous-espace engendré par ces vecteurs et non la dimension de la famille. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous avez une famille de vecteurs, on vous demande l'espace engendré par cette famille, engendré, c'est engendré, c'est fait. Donc, pour que ce soit une base, il faut que je démontre qu'ils soient linéairement indépendants. Et pour démontrer qu'ils sont linéairement indépendants, deux manières de le faire. Soit vous appliquez la définition, il y a 3 vecteurs, donc alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 égale à 0. Est-ce que ceci implique que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale à 0? Donc, ils sont linéairement indépendants. Comme ils engendrent, donc ils constituent une base du sous-espace engendré par ces 3 vecteurs. C'est la définition pour... ولا تقدر واش تقدر دير تحط هذوك les vecteurs V1 V2 V3 تحطهم en ligne
ودير ليشلونمون تاع لا ماتريس اللي داخل. كي دير ليشلونمون تلقى باللي كي تكمل ليشلونمون تاعك كامل ما عندكش اوكين لين دو زيرو كومبليت دو زيرو. Ça veut dire que le rang il est égal à 3. Et donc que les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc c'est une autre manière de démontrer qu'ils sont linéairement indépendants. Donc ça dépend. نتخيل يستعمل la définition alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 égale à 0. Est-ce que ça m'implique que tous les alpha ils sont nuls? هذا التعريف. يا إما تستعمل بس تعلمنا ليشلونمون facilement يعطينا le rang égal l'autre يعطينا le. Ok? Donc, est-ce que c'est clair? D'accord. Est-ce que c'est clair? فهمتها؟ Oui. Alors, نبداو avant de commencer, je vais vous demander quelque chose. Yani, vous êtes, on est 17 participants. اللي يقدر يحضر je l'ai dit et je le redis نعاود نقولها لكم اللي يقدر يحضر خير له يحضر parce que من بعد même si quand on va reprendre ça va être comme une révision. Ok. Alors, le troisième point, on va prendre, j'ai appris que vous avez demandé à avoir une semaine تاع العيد. Donc, il n'y a pas de problème. حنايا اليوم ندير le cours. Donc, jeudi, je vais faire aujourd'hui le TD. Jeudi, ما كانش. وسمانة مور العيد ما كانش. Vous avez ceux qui ont la connexion كلش كي نعاودو نولي juste une semaine après العيد on va reprendre. Et donc quand je vais reprendre نكمل البروغرام تاعي يبقاو لي déterminants et comme je l'ai dit on va faire beaucoup de exercices et d'applications. Ok? Donc on va commencer. Ah oui, بان لكم الاخر le PDF? Non, c'est bon. Ah oui, Ben? Non. واحد فيكم من le partage parce que je ne sais pas comment faire هذا اللي عطيت لكم fichier. J'ai mis partage du fichier. واحد فيكم. Est-ce que quelqu'un est en train de faire le partage? Très bien. On va changer le vecteur B. Ça va nous permettre de voir tous les cas possibles. D'accord? C'est l'exercice 12 de la série. Donc, résoudre le système suivant. Alors, comme x plus 3y. Même si vous n'arrivez pas, chacun regarde sur... je ne sais pas quel moyen vous utilisez. Alors,
on considère le système x plus 3y moins z égale à 1, x moins y plus 2z égale à moins 2, 2x moins 4y plus 2z égale à 1, x plus y moins 3z égale à moins 1. À l'inconnu x, y, z appartenant à R3. Donc on veut résoudre ce système. الحاجة الأولى لازم تعرفوا شحال عندكم combien d'inconnus ou combien d'équations. ولازم تعرفوا كيفاش تجبدوا la matrice associée au système. وتعرفوا كيف تجبدوا le vecteur B associé au système. Ok? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, pour résoudre هذايا واش نديروا نروحوا la page غير il y a une petite erreur, c'est exercice 9, c'est l'exercice 12, la correction. الحاجة الأولى واش ندير؟ قلت لكم لازم نعرف شحال عندي من الانكوني. Les inconnus c'est quoi? C'est x, y, z. Donc عندي 3 inconnus. شحال عندي من l'équation؟ عندي 4. Donc le nombre d'inconnus n'est pas égal au nombre d'équations. Donc لهنايا ça veut dire qu'on peut avoir une infinité de solutions comme on peut ne pas avoir de solution. Alors, واش تبداو ترفدوا الاخر تبعوا في هذاك تبداو ترفدوا la matrice associée au système. شوفوا تبداو la première colonne elle représente les coefficients تاع x. كي نروح للسيستم تاعي la première ligne le x coefficient c'est 1, la deuxième ligne coefficient تاع x c'est 1, la troisième ligne c'est 2 et la quatrième ligne c'est 1. Donc la première colonne de la matrice تاعي c'est 1 1 2 1. يعني كملت مع الاكس ندوز للإيكغيك. لي كويفيسيون كامل اللي قدام إيكغيك نحطهم وبالترتيب. Donc qu'est-ce que je vais avoir? عندي 3 la première équation. ومن بعد عندي moins 1 pour la deuxième équation. عندي moins 4 la troisième équation et plus 1 la quatrième équation. كملت للإيكغيك à la troisième inconnue qui est z. Et donc je regarde كامل les coefficients de z. عندي moins z, ça veut dire la première équation moins z, ça veut dire que le coefficient c'est moins 1. La deuxième équation, عندي plus 2z, ça veut dire que le coefficient c'est 2. La troisième équation, عندي plus 2z, ça veut dire que le coefficient c'est 2. La quatrième équation, عندي moins 3z, donc c'est moins 3. مازال ما لحقناش لهذه. Je termine ensuite je vais vous répondre. ومن بعد واش ندير؟ الاولى الحاجه الاولى اكو حطيته ومن بعد نحط لو فيكتور بي. لو فيكتور بي سي سكون ابل لو سكون مومبر اللي ما فيه ما قدامه حتى انكونو. دونك سي لو سكون مومبر ايغال 1 moins 2 égale 1 égale moins 1. Donc نحطهم en ordre. Donc je veux résoudre ce système, ça revient à mettre la matrice. Envoyez-nous la correction. Si, j'ai envoyé la correction. Est-ce que, s'il vous plaît, j'ai envoyé la correction. Non. Je me rappelle que je l'ai. Je vais vous l'envoyer. L'exercice là, je pense ça peut-être. Là, une erreur. Voilà. Ils n'ont pas remarqué peut-être. Ah ouais, comme. Ah oui. Il y a une petite erreur. Au lieu de 12, c'est 9. Il y a une petite erreur. Mais vous voyez que c'est le même système. Est-ce que vous avez hâte de fichier? C'est juste, l'exercice c'est écrit 12, la correction c'est écrit 9. C'est le même exercice. D'accord? Donc vous l'avez. Donc كتبنا la matrice. Ok? Anyway, vous avez un système, même si je l'ai il est là, c'est le même que le là. Et je suis en train de le résoudre.
Même si vous regardez juste la correction. On regarde l'exercice. D'accord? Et donc, la première étape, je vais faire un échelonnement. D'accord? Un échelonnement, c'est important. Chaque étape qui dit une transformation, la transformation les deux. Donc, regardez. J'ai la matrice associée au système. On va dire une base, le vecteur B. Donc, vous remarquez que pour la première ligne, j'ai un 1 qui est encadré. C'est le pivot. Il est non nul. Donc, je vais garder cette première ligne. Comme il y a 0, je permute la première ligne avec la deuxième ligne. Comme je n'ai pas de 0, le pivot est non nul, donc je peux travailler. OK? ومن بعد واش ندير تحت هذاك الان تحت الان في la première colonne لازم يكون عندي des zéros. C'est l'échelonnement. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour avoir un 0 à la deuxième ligne? Je remplace la deuxième ligne moins la première ligne. Donc, la deuxième ligne moins la première ligne, donc, t'appelles 1 moins 1, c'est 0. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Et 2 moins 1, ça fait 3. Ça fait moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et donc, j'obtiens la nouvelle ligne L2 qui est égale à L2 moins L1. Je fais pareil. 3, c'est 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire L3 moins 2, L1 pour avoir un 0. Donc, L3 moins 2, L1, ça fait comme zouj, moins 2 fois, ça fait 0. Moins 4, moins 2 fois 3, moins 6, ça fait moins 10. Et 2, moins 2, ça fait plus 2, ça fait comme 4. Et donc, vous obtenez la troisième ligne. Pareil, 1, moins 2 fois 1, ça fait comme moins 1. Donc, j'ai remplacé la troisième ligne par la troisième ligne moins 2 fois la première ligne. Donc, la quatrième ligne, j'ai un 1, j'ai besoin d'un 0, donc je fais la quatrième ligne moins la première ligne. 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 3, ça fait moins 2. Et moins 3 moins 1, ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2. On va de moins 1, ça fait moins 2. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape d'échelonnement. كي كري ولا عندي تحت هذاك الان دي زيرو خلاص كملت نجوز لا دوزيام لين عندي موان 4 il est encadré. هذا c'est mon deuxième pivot, il est non nul. Donc je vais le garder comme pivot. ومن بعد واش ندير تحت هذاك الموان 4 l'échelonnement واش معناتها il est 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je continue mon échelonnement et donc je remplace la troisième ligne par 2 fois la troisième ligne moins 5 fois la deuxième ligne. Donc 2 fois la 2 fois moins 10, ça fait moins 20, moins 5 fois moins 4, ça fait moins 20 plus 20, ça fait 0. On bat 2 fois 4, d'accord? 2 fois 4, moins 5 fois 3. Donc, tu as donné moins 7. Kif, 2 fois moins 2, ça fait moins 2, moins 5 fois 3. Donc, tu as donné 13. يعني ندير كامل. هاني كملت. كي كملت نشوف باللي أو عندي تحت الموان 4 عندي 0, 0. Ça veut dire que j'ai terminé. Je passe au pivot suivant là. يعني la troisième ligne. La troisième ligne. Le pivot تاعي شحال c'est moins 7. C'est celui qui est encadré. C'est moins 7. Et donc تحت هذاك الموان 7 واش عندي moins 7 لازم هذاك يكون 0. OK. Donc نزيد نكمل l'échelonnement تاعي et donc pour avoir un 0 il suffit juste de faire la quatrième ligne moins la troisième ligne. Moins 7 moins 7 ça fait 0. Et moins 1 moins 13 ça fait moins 14. J'ai terminé mon échelonnement. D'accord. Et donc هذا l'échelonnement هذا هو واش معناتها كون نكتبو ماتريسيالمون كون نرجع للسيستم كيفاش كتبته
j'ai une ligne de 0 où B égale à moins 14. Donc le système S, il devient quoi? Je trouve la première ligne, c'est 1, 3, moins 1, 1. Donc tu es comme X plus 3Y moins Z égale à 1. La deuxième ligne, c'est 0, moins 4, 3, moins 3. Donc, je suis comme 0x, donc on va cacher le x, moins 4y, 3z égale à moins 3. La troisième ligne, comme 0, 0, moins 7, 13. Donc, 0x plus 0y moins 7, z égale à 13. On va dire comme 0x plus 0y plus 0z égale à moins 14. Est-ce qu'on peut avoir 0 égale à moins 14? C'est impossible. Donc, on dit que le système est incompatible. Et donc, il n'y a pas de solution. Est-ce que fahmtou? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Oui, إلا كاين شي حد ما فاهم يقول لي. Parce que هنا la correction elle est détaillée. إلا كاين شي حد ماهوش فاهم يقول il y a pas de problème. Et même s'il veut pas le dire en voix يكتب madame c'est pas clair. ولا ما فهمت ولا d'accord. شوفوا دوكا حبيت نقول لكم حاجة. alors يعاودوا يعطونا هذه المرة وشنو la question la deuxième question يقول لك discuter selon les valeurs des paramètres A et B, les solutions du nouveau système déduit du précédent en conservant les premiers membres et en remplaçant le second membre par la fin. يعني هذاك البي أنا بدلناه مع الأول كان عندنا 1 moins 2 1 moins 1 دوكا نبدلوه عطاونا 1 moins 2 1 A 1 B نبدلوه بهذايا كان عندي 1 moins 2 1 moins 1 نبدلوه ب 1 A 1 B ندير نفس الخدمة le même travail les mêmes étapes واش راح يتغير؟ اسكو لا ماتريس تاعي راح تتغير ولا لا؟ ما تتغيرش بصح واش راح يتغير؟ يتغير لو سكون مومبر. اي دونك انا في هذه الحالة واش ننصحكم؟ يعطيو لكم بلوس دان سكون مومبر نقول لكم هذا وبعد عاودوا ديروا هذا. Vous gardez toutes les étapes اللي درتوها. Les étapes اللي درناها في الشمال مع الأول درنا L2 c'est L2 moins L1 اكتبوهم ومن بعد L3 c'est L3 moins 2 L1 L4 c'est L4 moins L1 غارديو كامل هاد لي زيتاب اللي درتوهم في الشمال ومن بعد واش ديروا تعوضوا. D'accord? Donc vous allez remplacer et vous faites les étapes. La première étape, le vecteur 1, moins 2, 1, moins 1. نشوف حاجة. Bon, l'autre, il y a une répétition. Vous passez directement à 1A, 1B. D'accord? 1A, 1B. ندير على حساب واش درت لا ميم شوز باش ما تعاودوش تعاودوا تحسبوا هذيك واش درتوا لها كاع لي ترانسفورماسيون. تبداو الوغ لا بروميير ترانسفورماسيون اللي درناها اكتبوا في ورقه قدامكم اكتبوا لا بروميير ترانسفورماسيون L2 s'il vous plaît vous faites l'exercice نديرو مع بعضنا L2 on l'a remplacé par L2 moins L1. D'accord? Donc le vecteur, parce que c'est le B, la matrice هي. Donc qui dit L2 moins L1 le B كيفاش يولي هذاك le second membre كيفاش يولي L2 moins L1 عندي 1A 1B L2 moins L1 تولي لي A moins 1. OK? ومن بعد عندي la deuxième transformation اللي درناها c'était L3 remplacénaها par L3 moins moins 2L1
d'accord. نديرو كيف L3 نغمبلاسيوها في لو فيكتور B باش ما تضلوش تحسبوا في الA تعاودوا تحسبوها. دونك L3 c'est L3 moins 2L1 donc تعطيني 1 moins 2 fois 1 تعطيني moins 1. ومن بعد واش درنا la troisième étape c'était L4 remplacénaها par L4 moins L1 d'accord. donc كي ديروا هذه ترجعوا للفيكتور تاعكم B واش يولي لكم le vecteur second membre donc ديروا B moins 1. est-ce que c'est clair s'il vous plaît est-ce que c'est clair. اللي خاف ما يفهمش ولا يعاود يكتب لا ماتريس يحط لا بار ويحط لو فيكتور B. oui Je peux bien compris la question. On cherche à faire quoi? on change le vecteur هذاك le second membre بدليه ب 1 A 1 B يعني تعاودي تريزولفي السيستم تاعك هذاك لو سيستم اللي عطاوه لنا من الاول كامله x plus 3y moins z égale à 1 x moins 2y plus moins y plus 2z égale à moins 2 2x moins 4y plus 2z égale à 1 هذا كامل ترجعيه للسيستم واش يولي لك x plus 3y moins z égale à 1 x moins y plus 2z égale à 1 et 2x moins 4y plus 2z égale à 1 et x plus y moins 3z égale à b. يعني واش بدلنا لو سيستم خليناه هو بدلنا لو سكون ممبر بدلناه avec le nouveau vecteur 1a 1b. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est bon, merci. C'est bon, merci. شوفوا رانا نعاودوا لا ريزوليسيون تاع السيستم وبدلنا لو سكون ممبر. يعني واش بدلنا 1 2 1 moins 2 1 moins 1 باش بدلناه 1 A 1 B. On va faire le même travail اللي درناه مع السيستم الاول لي ميم اوبيراسيون ما تبدلوهمش. واش راح يتبدل لكم غير هذاك لو سكون ممبر 1 A 1 B. دونك فهمتكم بدلنا الاخر تبدلوا هكذايا حتى تلقاو. خفتوا تغلطوا ولا تخافوا عاودوا كتبوا لا ماتريس دو سيستم وعاودوا ديروا نفس الخدمه. مي انا ننصحكم باش ما تبغوش تحوسوا واش درتوا كوم ايتاب راكم كتبتوا لي زيتاب L2 c'est L2 moins L1 L3 c'est L3 moins 2 L2 L4 c'est L4 moins L1 كتبوهم باش ميم الا بدلتوا لو سكون ممبر سي لي ميم ترانسفورماسيون اللي ديروا. داكوغ دونك كي تبداو ديروا هذوك لي ترانسفورماسيون هاهم لي تاع السيستم يبدا ومن بعد عاودنا درنا لو بيفو موان 4 وتحطوا لي زيرو. Quelles sont les opérations qu'on a faites كيف ديروا حتى تلحقوا لا ديرنيير اوبيراسيون. شوفوا في السيستم كي كنا نديروا درنا L4 égale L1 moins L3 سي لو ميم. كان عندنا موان 7 موان 7 تبقاو في موان 7 موان 7 بصح المعنى الاخر يتبدل لكم هذاك الاخر هذا ما كان بدل غير ديروا هذاك L3 moins L ديروا هذه صافي 2b moins a moins 1 moins 3 moins 5 ديروا moins حلوا لا بارونتيز 3 moins 5a دونك تعطي لكم هذا لو ريزولتا. دونك لو سيستيم تاعكم تعاودوا تكتبوا هذاك لو سيستيم ايشلوني تعطيكم x plus 3y moins z égale à 1 moins 4y plus 3z égale a moins 1. راكم تشوفوا لو فيكتور الاخراني اللي كيفاش تبدل الاخراني كامل moins 7z égale 3 moins 5a et 0 égale 2b plus 4a moins 4. Est-ce que jusque الاخر à ce stade c'est clair؟ يعني تعاودوا نفس لي زوبيراسيون وين تعاودوهم ما تحتاجوش تعاودوهم على الاخر على السيستم كامله عاودوهم غير على البي باش ما تقولوش تحسبوا وتعاودوا. دونك تلقاو روحكم في هذا il devient le nouveau système il devient هكذايا اللي قلت لكم مع الاخر. الوغ هنا il faut résoudre. شوفوا لا ديرنيير لين واش عندنا 0 égale 2b plus 4a moins 4. عندنا بارامتر عندنا a et b وسيط
ما نعرفوش لا فالور تاعو. دونك هنا on est obligé de distinguer des cas. هذا 2b plus 4a moins 4 يقدر يكون égal à 0 كما يقدر يكون différent de 0. Ok? Il peut être égal à 0 comme il peut être différent de 0. Ah, il est quel différent de 0? Est-ce qu'on peut avoir 0 égale quelque chose qui est différent de 0? C'est impossible. Et donc le système, il n'a pas de solution. على هذيك كيكون فيه بارامتر لازم تدرسوا حسب الحالات. دونك الحالة الأولى وين هذاك 2b plus 4a moins 4 égale à 0. إذا كان هذاك égal une certaine valeur qui est différente de 0, c'est impossible. Donc il n'y a pas de solution. Le deuxième cas, يقدر يكون هذا 2b plus 4a moins 4 égale à 0. يقدر يكون égal à 0. Ok? Et s'il est égal à 0, واش معناتها؟ نحل. Donc ça veut dire que tout ce qui dépend de A ne dépend pas de B, حطيته في الطرف الثاني. Donc 2b plus 4a moins 4 égale à 0, ça veut dire que 2b il va être égal moins 4a plus 4. يعني ومن بعد je divise par 2. Donc b égale 2 moins 2a. Quel point s'il vous plaît? Lina, quel point? Vous pouvez parler. راحي quel point الاخر؟ لا ما كاش سوليوشن، مازال ما لقيناش سوليوشن عينيك، مازال رانا شفنا باللي يكون جو سوبوز باللي 2b plus 4a moins 4 différent de 0, il n'y a pas de solution. مازال ما لحقناش. Maintenant si je suppose باللي 2b plus 4a moins 4 il est égal à 0. D'accord? Si je suppose. نجبد b en fonction de a. Donc, l'équation 2b plus 4a moins 4 égale à 0, ça veut dire que 2b égale 2 moins 2a. بعد واش ندير؟ نجي نعوض في السيستم تاعي. هذا السيستم جوست الاخر في لا دوزيام باج لا دوزيام باج تحتها كامل. دونك تولي لي x plus 3y moins z égale à 1 moins 4y plus 3z égale à moins 1. ومن بعد واش تولي لي؟ هذاك 0 égale à 0. دونك هذيك لا لين كاع تروح تبقى لي غير moins 7z égale 3 moins 5a. هذا واش يبقى لي. Et donc dans ces conditions نبدا نجبد الزاد قبل. نبدا بالزاد. نبدا بلا troisième ligne. نجبد الزاد. moins 7z égale 3 moins 5a. Ça veut dire que z égale 3 moins 5a. كي جبدت الزاد نطلع على deuxième ligne. Puisque عندي الزاد. Donc je vais avoir moins 4y égale a moins 1 moins 3z. نعوض الزاد كي لقيتو ومن بعد نقسم كلش par moins 4. Donc j'obtiens le y. لقيت الزاد ولقيت الy نجوز هذه ce qu'on appelle par remonter. نجوز la première équation. Donc pour la première équation واش عندي x y z. الy و z راني لقيتهم. دونك نجبد الاكس تاعي كي يقال 1 moins 3y plus z ونعوض الاي بواش صد ونعوض الزد بواش لقيت. Et donc j'obtiens le x par remonter. تبداو من تحت وتبداو تطلعوا. Et donc vous obtenez votre solution. Et c'est une solution qui est unique. بصح بشرط elle est unique غير في الحالة وين يكون b 2b plus 4a moins 4 égale à 0. يعني b égale 2 moins 2a. في هذه الحالة عندي une solution unique. كي نخرج من هذه الحالة j'ai pas de solution. Ok? Alors, Amine, est-ce que j'ai répondu la dernière partie? علاش؟ باسكو هايلك عندك الاكس وعندك الاي والزد et qui dépendent du paramètre 1. Elle est dans quel sens elle est unique? يعني عندك la solution تاعك c'est x égale alors elle n'est pas هاي la solution x égale moins 2a. À chaque fois que vous donnez, si vous fixez a et b, vous avez une solution unique du système. Si vous fixez votre petit a, vous avez votre petit b. Quand vous fixez a, vous avez une solution. À chaque valeur de a, vous avez une solution. Donc, si a appartient à R, vous avez une infinité de solutions. Maintenant, si vous fixez une valeur fixe, telle
tel que je dis bien, vous fixez A et B, tel que je précise bien, 2B plus 4A moins 4, différent de 0. لازم هذه. Vous fixez votre A, vous fixez votre B, et vous vérifiez qu'il vérifie 2B plus 4A moins 4 égale à 0. هذه الحالة راك عارف باللي عندك هاي لك لا سوليسيون تاعك. C'est une solution. Parce que fixit le A ou fixit le B. Ok? Est-ce que vous avez compris la solution qu'a le système? Arrête de تخدموا بلي système كاملة. J'attends le feedback تاع les autres. Est-ce que c'est clair? إذا كاين شي شوفوا كامل لي سيستم بهذه الطريقة تحلوهم. Ok? C'est clair? On peut passer à autre chose? Donc, هذا باش تكون عندكم اللي حاب non madame, j'ai pas compris. À quel niveau? Lina, à quel niveau? Le A et le B. Parfait. Est-ce que فهمتوا quand je résous un système avec les chiffres 1, moins 2, 1, moins 1. إذا فهمتوا هذه on passe à A et B. Lina, est-ce que c'est clair? Quand c'est des chiffres, est-ce que c'est clair? J'attends votre réponse. Ah, il y a très bien. إذا فهمتوا هذه c'est le même principe. C'est le même principe. تعاودي تحطي la matrice. وتحطي au lieu تحطي هذاك ال 1 moins 2 1 moins 1 حطي ال B وخدمي. D'accord? Donc الخدمة راكو عرفتوا كيفاش ندير. تحطي la matrice تاع السيستم au lieu تحطي 1 moins 2 1 moins 1 حطوا ال B le vecteur deuxième colonne. يعني deuxième colonne في هذه الحالة 1A 1B. D'accord? وخدموا حتى تيشلونيو لا ماتريس كامل. D'accord? Quand on va échelonner la matrice, la dernière étape, le système il devient, parce qu'on va le système il devient x plus 3y, z égale à 1, moins 4y plus 3z égale à moins 1, parce que on خدمت كامل l'échelonnement ديالي ومن بعد moins 7z égale 3 moins 5a ولحقتوا la dernière parce que كيف 0 égale 2b plus 4a moins 4. هذا هو l'échelonnement تاعكم. parce que من هنايا jusqu'à le système c'est clair باش ندوز l'étape suivante. Lina. Les autres. دونك ديروا نفس ليشلونمون نفسه غير هنا ما عاودش الاخر ومن بعد انا كون جو تابي سا ندير لكم ديتاي اكثر. داكوغ دونك هكذا كي تلحقوا لهذه راكم لحقتوا ان سيستم شحال عندهم باسكو لو سيستم الاول وهذا الاخراني اللي قلت لكم 0 ايكال 2 بي 4 موان 4 il est équivalent. je résous le premier système ولا هذا كيف شحال عندي من انكونو 3 شحال عندي من ليكواسيون 4 نبدا باللي لا كاتريام ايكواسيون واش فيها 0 égale 2b plus 4a moins 4. Est-ce que je peux toujours avoir ceci? Non. Je ne peux pas toujours avoir ceci. يقدر يكون هذاك 2b plus 4a moins 4 يقدر يكون égal à 0 ولا différent de 0. عنده deux possibilités. Il n'y a pas une troisième. يقدر يكون égal à 0 كما يقدر يكون différent de 0. هيا حنا donc qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer خطرة il est différent de 0 ou خطرة il est égal à 0. Donc quand je vais supposer qu'il est différent de 0 واش يولي لي السيستم تولي لي 0 égal quelque chose اللي مختلف على 0. Donc ça c'est impossible. C'est impossible. Et donc
il n'y a pas de solution. Je m'arrête, il n'y a pas de solution. Donc là, on a, il y a IMA, il est différent de 0, il y a IMA, il est égal à 0. Maintenant, s'il est égal à 0, واش معناتها il est égal à 0 يعني 2b plus 4a moins 4 égale à 0. نجبد A ولا البي واحد en fonction de l'autre. أنا جبت b égale تجبدوه من هذيك l'équation الb vous avez 2b donc égale moins 4a plus 4. يعني الb égale moins 4a plus 4 sur 2 donc تعطيكم 2 moins 2a. وتجوا تعاودوا تكتبوا السيستم تاعكم هذيك اللي قلنا il est égal à 0 donc la quatrième ligne je vais avoir 0 égal à 0 donc هذيك لا لين تروح تتنحى من السيستم شحال يولي 3 équations يولي x plus 3y moins z égale à 1 moins 4y plus 3z égale à moins 1 et moins 7z égale 3 moins 5 d'accord. هذيك لا dernière ligne تروح باسكو تولي لي 0 égale à 0. من بعد هذاك لو سيستم هذايا خلاص تبداو شكون ابل رومونتي تبداو تجبدوا الزاد وكي تلقاو الزاد تعوضوا في لا دوزيام ايكواسيون تجبدوا الايكغيك دونك لقيتوا الايكغيك والزاد تطلعوا لا بروميير ايكواسيون بيسك عندكم ايكغيك زاد تجبدوا الاكس تاعكم شكون ابل ريزودر باغ رومونتي. دونك نبدا من تحت عندي moins 7 z égale 3 moins 5a donc z égale 3 moins 5a sur moins 7 يعني جبت الزاد نطلع لا دوزيام ايكواسيون كي moins 4y plus 3z égale a moins 1 نجبد الايكغيك تجبدوا حطوا الزاد في الطرف الثاني ومن بعد تقسموا على 4 et donc vous obtenez le résultat suivant. بعد هادو حسابات لازم ديروهم. هاني لقيت الايكغيك والزاد نطلع لا بروميير ايكواسيون هي x plus 3y moins z égale à 1 عندي الايكغيك وعندي الزاد نجبد الاكس دونك هذاك الايكغيك والزاد نحطهم في الطرف الثاني ونجبد الاكس تاعي ونعوض لقيت لا فالور تاع زد اي ايكغيك اي دونك جي ريزولو مون سيستيم افيك لا كونديسيون بلي 2b plus 4a moins 4 égale à 0. لازم ديروا في حسابكم بلي سي لي ديفيرون زيرو شفنا هي با دو سوليسيون. S'il est égal à 0, c'est la solution qui, à chaque fois que je fixe le 1, à chaque fois que je fixe le 1, j'ai cette solution. Ok? Est-ce que maintenant c'est clair? Tous les exercices sur le système هكذا ينداروا. إذا كان عندكم paramètres, راكو تشوفوا est-ce que le paramètre il peut être égal le second membre égal à 0 ou la différence 0 donc لازم تردوا بالكم كي ما يكونش عندكم بارامتر تخدموا نورمال بصح هذه هي الطريقه. est-ce que c'est clair? c'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors, est-ce que vous voulez que je fasse un exemple d'application linéaire? D'accord? Comme un exemple. نتوما درك هاد الاخر اللي حبيتو اليوم ولا الغدوه خدموا بلي سيستم ومن بعد نهار نبدا ندير لكم لي زابليكاسيون لينيير ولو تخدموا فيهم. دونك اشاك فوا انا واش ننصحكم درنا لي زيكزارسيس على السيستم انا ننصحكم تعاودوا تشوفوا الكور تاعكم ديروا الريزومي تاعكم ترفدوا واش لازم وتعاودوا ديروا لي زيكزارسيس بوحدكم افيك فوتر بروبر ريداكسيون باسكو لي امبورطون و كيما نقولوا طويو هذا لو شابيتر تاع السيستم خلاص كملتوه النهار اللي تجبدوه غير باش تريفيزيو فيه. لازم تنظموا روحكم داكوغ لازم تنظموا روحكم. السيستم عاودوا الكور وكل واحد يدير الريزومي تاعو ويدير فد لو نيسيسار معناش نخرجوا من هذا ريزودر ان سيستم ولا داكوغ. عاودوا شوفوا فات ان بون ريزومي دو كور عاودوا ديروا لي زيكزارسيس لي كوريجي اللي عندكم عاودوا ديروهم وحدكم ماشي باسكو لا سوليسيون فهمتها خلاص
تفهمها سي ديفيرون من انك ترفد الستيلو وتعاود. كاين فرق كبير، كاين فرق كبير. لازم تعاود، ما ترفد السيستم تاعك، ما تشوفش وتعاود تخدم وحدك وتشوف الى لحقت ولا ما لحقتش، وكي ما تلحقش شوف علاش وراه لو بروبليم، وطويو هاد لا بارتي تاع ريزوليسيون دو سيستم لينيير. وزيدوا كالكو زيكزارسيس، عندكم هذاك اكزوسات ولا عندكم ليكزارسيس كوريجي في الانترنت، زيدوا واحد زوج ولا ثلاثه، ما تزيدوش زياده، ما تزيدوش باسكو كي تفهموا واش انا نعطيو لكم فيها البركه. اوكي نفهمكم دركا جوست الاخر. افتحوا هذا لو فيشي، بعث لكم هذا الفيشي نفهمكم كيفاش اللي يحب يزيد يافونسي في الكور ولا لي زابليكاسيون لينيير. بعث واحد الفيشي واسمو ابليكاسيون لينيير اكزو بلس كوريكسيون. ابليكاسيون هاوليك ابليكاسيون linéaire exo plus correction. اللي يديرنا الاخر يفتحوا لنا صح بدايه في هذا الفيشي، فتحوه نفهمكم غير لو بروميير اكزرسيس ومن بعد ناريت. يعني في هذا الا فهمتوا لي هذا السيستم سي ديجا بوكو مليح. اوكي فتحوا الاخرين، فتحوا باش تقدروا تتبعوا. Alors on va voir le premier exercice, déterminer si les applications FI suivantes sont linéaires. خلاص كامل، vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On commence. على بالك انا مانيش نشوفها، هذا الاخر ما يبانليش. نقرا لكم لا كيستيون، شوفوا لا هذا هو، هذا اللي بعثت لكم الاخر، هذا بي دي اف ابليكاسيون لينيير اكزو بلس كوريكسيون بوان بي دي اف. باسكو كامل شوفوا نقرا لكم لو بروميير اكزرسيس. déterminer si les applications FI suivantes sont linéaires. F1 تروح من R2 vers R2, F1 de XY égale 2X plus Y, X moins Y. Est-ce que vous l'avez? أنا بعثته لكم. خلاص vous l'avez tout le monde. نبدا نشرح لكم كيفاش ديروا هاد لي زابليكاسيون. تبعوني مليح باش تفهموا، سي با ديفيسيل. اوكي نبداو بهذيك الاف 1، نروح من R2 vers R2. F1 de XY égale 2X plus Y, X moins Y. D'accord? On voudrait démontrer qu'elle est linéaire. Donc لازم لي نعاود نذكركم اللي F elle est linéaire. Si je prends X et Y qui appartiennent à E, je dois démontrer que F de X plus Y égale F de X plus F de Y. ولازم نبرهن باللي si je prends X qui appartient et lambda qui appartient à R, لازم نبرهن باللي F de lambda X appartient à F de lambda X égale lambda F de X. Ok? Alors نبداو في الأولى. شوفوا تبعوني ligne par ligne et j'explique. Ok? Alors F1 est linéaire. Donc لازم لي ندي deux éléments. وين نديهم؟ l'ensemble de départ. Et l'ensemble de départ c'est quoi? C'est R2. Si c'est R2 ça veut dire لازم ندي XY. هذا هو grand X. D'accord? هذا un élément. نزيد ندي un deuxième élément من R2. Donc X prime, Y prime qui appartient à R2. Qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer est-ce que F1 du premier élément qui est XY plus le deuxième élément qui est X prime, Y prime. Sur le grand X comme c'est XY, grand X prime c'est X prime, Y prime. D'accord? Alors F1 عندي شوفوا un couple plus un couple. Donc la première égalité, le F1 مازال ما بدلت، مازال ما عوضتش. Donc تعطيني un couple plus un couple، تعطيني première composante plus première composante, deuxième composante plus deuxième composante. Donc تعطيني X plus X prime, virgule, Y plus Y prime.
Donc, ولات لي F1 d'un couple. أنا نعرف غير F1 d'un couple, c'est 2 F1 de x, y, c'est 2 fois x plus y, x moins y. كيفاش تقراوها؟ 2 fois la première composante plus la deuxième composante, virgule, première composante moins deuxième composante. Donc, أنا واش عندي؟ عندي la première composante, c'est x plus x prime. La deuxième composante, c'est x plus y prime. D'accord? Donc, je fais. Ça fait 2 fois la première composante, c'est-à-dire 2 facteurs de x plus x prime, plus la deuxième composante, c'est y plus y prime, virgule, la première composante, c'est x plus x prime, moins, la parenthèse, parce que le moins, bravo maintenant, y plus y prime. بعد واش ديروا؟ تفرقوا كما كنت عارفه نفهم ce qui est prime de ce qui n'est pas prime. Donc واش تولي لي 2x plus y plus 2x prime plus 2y prime. يعني هذا virgule x moins y plus x prime moins y prime. Ok? ومن بعد ça c'est un vecteur. نفرق البريم de ce qui n'est pas prime. Donc واش تولي لي 2x plus 2y. D'accord? Virgule x moins y. Plus le deuxième vecteur c'est quoi? 2x prime plus y prime. Virgule y prime moins x prime moins y prime. واش تلاحظوا بلي 2x plus y virgule x moins y ce n'est autre que f1 de xy. Pareil, 2x prime plus y prime, x prime moins y prime, c'est f1 de x prime y prime. Et donc on a bien démontré que f de grand x plus grand y égale f de grand x plus f de grand y. On a montré une première. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, je passe l'autre. Est-ce que c'est clair? Donc, je... Alors, درنا f de x plus y égale f de x plus f de y. Donc, لازم لي f de lambda x. Est-ce que c'est égal lambda f de x? Ok? Alors, عندي grand x c'est xy, petit y, et lambda qui appartient à R. Je calcule f1 de lambda xy. Avec lambda, puisque عندي un couple يدخل كامل, c'est un espace vectoriel. Ça fait f1 de lambda x, lambda y. Ça veut dire que la première composante c'est lambda x, la deuxième composante c'est lambda y. Et quand je fais f1 d'une première composante, deuxième composante, on a 2 fois la première composante plus la deuxième composante. La première composante moins la deuxième composante, c'est-à-dire 2 lambda x plus lambda y, lambda x moins lambda y. كي تلحقوا هنا واش ديروا؟ ما خرجوا لامدا، خرجوه. Il apparaît في كلش تخرجوا، تولي لكم لامدا فاكتور دو 2x plus y virgule x moins y. هذه 2x plus y virgule x moins y, c'est f1 de xy. Et donc j'obtiens c'est lambda f1 de xy. Et donc 1 et 2, ça me donne que f est une application linéaire. Est-ce que je passe à l'exemple 2? S'il vous plaît. Je peux passer à l'exemple 2? S'il vous plaît, vous répondez? Ah, il y a très... Non, علاش وين ما زلومة وين ما فهمتش؟ وين عندك مشكل؟ Vous pouvez parler, vous me dites là où c'est pas clair. باش نجوز l'exemple 2. هكذا تخدموا الآخر. J'ai besoin de savoir où c'est pas clair. F1. كيف ما فهمتش F1؟ تجي تعوض. شوف نعاود لك هذه. شوف عندك F1 de lambda xy. D'accord?
انت ما تعرفش F1 de lambda XY تعرف F1 de XY تعرف F1 d'un couple هاي معرفة هكا l'application F1 F1 de XY c'est 2X plus Y X moins Y d'accord هذا هو دونك انت ما تعرفش قبل لازم تكتبوا هذاك الدخلاني F1 الدخلاني لازم تكتبوه على شكل ان كوبل دونك انا عندي لامدا اكس يكغيك هذاك اللامدا يدخل يولي لامدا اكس لامدا يكغيك دونك تولي لي F1 لامدا اكس لامدا يكغيك دونك ولا ليك شغل لامدا اكس لامدا يكغيك سي ان كوبل لا بروميير كومبوزونت سي لامدا اكس لا دوزيام كومبوزونت سي لامدا يكغيك واش c'est la première composante, deux fois la première composante plus la deuxième. Deux fois la première composante. La première composante, c'est lambda x. Deux fois lambda x. Plus la deuxième composante, c'est lambda y. Donc, tu dis que 2 lambda x plus lambda y. عندك فاصلة. عندك x moins la première composante moins la deuxième composante. La première composante, c'est lambda x. La deuxième composante, c'est lambda y. Donc, tu dis que lambda x moins lambda y. واش تلاحظ هنا باللي لامدا il apparaît partout دونك تنجم تخرجوا عامل مشترك تنجم تخرجوا دونك كي تخرج لامدا واش يبقى لك 2x plus y virgule x moins y باسكو لامدا باش يخرج لازم يظهر في كلش دونك تولي لك لامدا فوا 2x plus y virgule x moins y بصح هذه 2x plus y x moins y c'est quoi C'est l'application F1 de XY. Je vois F1 de XY. Et donc, on a bien démontré que F1 de lambda de grand X égale lambda F1 de grand X. Est-ce que c'est clair maintenant? J'attends. Haroun Zelloura, j'attends. Est-ce que فهم دركا؟ هيا très bien. شوفوا هاي اللي فهمتوا لي هذا l'exemple الآخرين نديروهم بنفس الطريقة. C'est pas le fait que une application qu'elle va être linéaire. On va voir qu'il y a des applications qui sont linéaires, des applications qui ne sont pas linéaires. Donc, انتوما واش ديروا؟ تبداو تخدموا بهذه الطريقة. إذا كي تبداو تخدموا كي تعوضوا f de x plus y تبداو تخدموا تلقاو باللي سي f de x plus f de y وتلقاو حاجة زيادة. تلقاو حاجة زيادة. Ça veut dire que votre application n'est pas linéaire. Parce que pour qu'elle soit linéaire, ما لازمش تلقاو الزيادة. دونك كيفاش نلقى الكونتر اكزومبل تاعي كيما ما نفهمكم؟ نروح لهذيك الزيادة ونخير الاكس والاي دو سورت كو هذيك الزيادة تكون ديفيرونت دو زيرو. Et donc, je démontre qu'elle n'est pas linéaire. شوفوا l'exemple نرجعوا l'exemple F2. شوفوا ال F2 نروح من R3 dans R3. من R3 ça veut dire عندي x, y, z. Ok, elle est égale. Donc, vers R3, le R3, لازم يكونوا 3 composantes. يعني x, y, x, y. كيفاش نشوفها؟ C'est la première composante fois la deuxième, virgule la première, virgule la deuxième composante. D'accord? ما يهمش إلا زاد ما ظهرش ولا عطاوها لي هكا. Est-ce qu'elle est linéaire؟ هنا ننصحكم ديروها. اكتبوا F2 دو x y z ودو x prime y prime z prime. اكتبوا f de x y z plus x prime y prime z prime وبداو تخدموا. تلقاو باللي عندكم حوايج زيادة. داكوغ؟ هادوك الحوايج زيادة خيروا petit x petit y petit z و x prime y prime z prime de sorte que هذيك اللي تلقاوها الزيادة تكون différente de zéro. هي اللي حتعطيكم le contre-exemple. هنايا شوفوا la correction. F n'est pas linéaire. En effet, par exemple, si je prends F2 de 1, 1, 0, plus F2 de 1, 1, 0, si elle était linéaire, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir que F2 de 1, 1, 0, plus F2 de 1, 1, 0, en principe, tu as les premières composantes plus première. لازم تكون égale F1 plus 1, ça fait 2, on bat 1 plus 1, ça fait 2, on bat 0. لازم تكون égale F2 de 2, de 0. Elle n'est pas égale. حسبوا F1 F2 de 1 هيا نكتبها لكم F2 1 1 0. D'accord? C'est égal à quoi? يعني petit x égale à 1, petit y égale à 1, petit z égale à 0. Donc واش تعطيني؟
تعطيني x fois y. Ça veut dire 1, virgule. Le x, ça veut dire 1. Ou le y, ça veut dire 1. ها هي واش تعطيني؟ أنا كتبت لكم. ها هي واش تعطيني f2. كيف. Donc, si je somme f de 1, 1, 0, plus f de 1, 1, 0. D'accord? Si je fais la somme, واش تعطيني؟ نجمع هذه تعطيني c'est quoi؟ الأولى c'est 1, 1, 1, plus 1, 1, 1 égale, donc تعطيني 2, تعطيني 2, 2, 2. شوف كي نجمع f de 1, 1, 0 plus f de 1, 1, 0 plus f de 1, 1, 0 حسبتها سي 1, 1, 1 زيد 1, 1, 1 يعني هذا. درك نحسب الاف اون برانسيب على حسب واش الاخر نحسب première composante de هذه نحسب f de هاوليك نكتبو 1, 1, 0 شوفوا مليح l'ordre plus 1, 1, 0. D'accord? هذه d'après l'akhar c'est f de 2, 2, 0 qui est égal. La première composante c'est 2, la deuxième c'est 2 ou z c'est 0. Donc ça donne x fois y. X fois y c'est 4, virgule x, virgule y. شوفوا واش تعطيني. شوفوا واش كتبت. أنا كتبت لكم هاني عاود كتبت. لازم ندير f2 du premier vecteur plus le deuxième vecteur. C'est première composante plus c'est 2, 2, 0. Mais f de 2, 2, 0, c'est quoi? Yani x égale à 2, y égale à 2 et z égale à 0. Et donc, تعطيني x fois y, c'est-à-dire 2 fois 2, virgule x, virgule y. أنا قلت لكم le contre-exemple ما تقدرش تجبدوه مرة. قلت لكم واش ديروا واش ناخذ. كومون ناخذ. باش تجبدوا contre-exemple. تبداو تحسبوا شوفوا f de grand x plus f de grand y. D'accord? تحسبوا f de x أسناني نكتب لكم. تحسبوا هذه. D'accord? تجيو par exemple نلقاو f de grand plus f de grand y plus حاجة زيادة. Alors plus زيادة. هاكو نتوما حسبتو باش تكون لينيير هذيك الزياده ما لازمش تكون. اوكي عندكم تحسبوا f de x plus y تلقاو باللي سي f de x plus f de y plus quelque chose. باش تكون لينيير لازم هذاك البلوس اللي درت لكم 3 زيتوال باش تكون لينيير لازم هذاك يكون ايكال 0. مي لو فيت اللي لقيتو زياده ça veut dire qu'elle n'est pas linéaire. من نلقى الكونتر اكزامبل هذيك اللي قلت لكم ايطوال 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 هذيك اللي لقيتوها هذيك الزياده خيروا الفيكتور غراند اكس تاعكم والغراند تيغريك تاعكم دو سورت كو هذيك لي زيتوال هذيك الزياده تكون ديفيرون دو زيرو. هذه هي الطريقه. انا واش ننصحكم هذا ليكزامبل عاودوه وحسبوا اف دو اكس بلس y وحسبوا اف دو اكس بلس اف دو y Est-ce que c'est clair? Yacine Félicie, est-ce que c'est clair? Toujours تخدموا هكذايا même في اللامدا même في f de lambda x. D'accord? même في f de lambda x تقدروا كيف لازم تلقاو lambda f de x. إلا لقيتو لامدا اف دو اكس ومعاه بزيادة ça veut dire qu'elle n'est pas linéaire. وكيفاش نلقى لو كونتر اكزامبل توجور في هذيك الزيادة نخير لي كومبوزونت تاع لي فيكتور تاوعي بوتيت اكس بوتيت يكغيك بوتيت زد نخيرهم دو سورت كو هذاك يكون يعطيني حاجة كي ديفيرون دو زيرو.
هذه هي الطريقة. OK. Donc on va passer بعد les autres exemples كاملة كيف ندوز لكم l'exemple 5 خدموهم باش ان شاء الله مور العيد كي نوليو نعاودوا je vais vous faire beaucoup d'exemples. OK. Donc on passe à l'exemple suivant. Le 5 qui يكون عندكم polynôme. D'accord. Alors, là où l'exemple 5 يقول لكم F5, on va démontrer que F5 elle est définie comment. F5 تروح من R3 de X يعني l'ensemble des polynômes de degré 3. واش معناتها polynôme de degré 3 يتكتب sous forme A0 plus A1X plus A2 X2 plus A3 X à la puissance 3. هذا هو. Vers R3 نعرف. Comment il est défini? F5 de P, c'est R3 يعني 3 composantes. C'est P2 moins 1, نعوض le P par moins 1, P2 0 نعوض le X في le P par 0, et P2 1 نعوض le X في le P par 1. OK. هذا هو. نجي est-ce que ce polynôme, est-ce que cette application, elle est linéaire? Donc qu'est-ce que je fais? F est linéaire, donc soit P et P'. Parce que علاش لازم ندي deux vecteurs من l'espace de départ. L'espace de départ c'est quoi? C'est les polynômes. Donc لازم ندي deux polynômes P et P1 et P et P'. D'accord. هذا pour R de X. Ça pour R de X plus là, virgule. C'est 1 et 2. La base canonique d'un polynôme, c'est 1 T2 et 1 T2 et T3. Bel virgule, monsieur, bel plus. On a R3, les polynômes de degré 3. D'accord. Alors, نبدأ F5 de P plus P'. نكتب P plus P' de moins 1, virgule, P' de 0, virgule, de 1. Le polynôme est P de moins 1 plus P' de moins 1, virgule. P de 0 plus P' de 0, virgule. P de 1 plus P' de 1. ما نعوضش ما نروحش نحط البولينوم ونحطو P égale A0 plus A1X. Non, ديروش هكذاك. هاي الطريقة. دونك من بعد نفرق سكي بريم دو سكي ني با بريم لينيير هكذا كاع نفس الطريقة. دونك تولي لي P de moins 1 virgule P de 0 virgule P de 1 plus P' de moins 1 P' de 0 P' de 1. La P de moins 1 P de 0 P de 1 ce n'est autre que F5 de P. Ou la deuxième c'est F5 de P'. Maintenant, je vérifie la deuxième condition à la définition. Si je prends un vecteur dans R3, je prends un polynôme, et je prends lambda qui appartient à R, lambda P, F de lambda P égale lambda F de P. F5 de lambda P, c'est quoi? C'est lambda P de moins 1, lambda P de 0, lambda P de 1. OK? Or, lambda P de moins 1, c'est lambda fois P de moins 1. Lambda P de 0, c'est lambda fois P de 0. Lambda P de 1, c'est lambda fois P de 1. Et donc, on a lambda tous les lambda P de moins 1, P de 0, P de 1. Yani, lambda P5 de P. Ça veut dire que mon application, elle est linéaire. Parfois, quand on donne l'exercice en test ou en examen, c'est comme un polynôme de degré 3, il P égale A0 plus A1X plus A2 X2 plus A3 X à la puissance 3. Ou il y a P de A ou P de moins. Non. OK? Est-ce que c'est clair? Maintenant, vous me posez vos questions parce que je vais m'arrêter là. Et donc, je réponds à vos questions. Il y a كاين حوايج ما فهمتوهمش ولا نجاوبكم. Si vous avez des questions, je réponds. Supplémentaire. Elle a le supplémentaire.
الوغ يعطيولك دو سوز اسباس فيكتور. اوكي، يعطيولك الاو والاف، دو سوز اسباس. انا نعطيك مثال باش تفهمني. يعطيولك الاو والاف، دو سوز اسباس او اف، او سوز اسباس فيكتوريال باغ اكزومبل دو اف. داكوغ، هذا اوكي. مع الاول انت راك خدمت بالاو، راك جبت لا ديمونسيون تاعو، اوكي، وجبت اون باز، وراك خدمت الاف وجبت لا ديمونسيون تاعو وجبت اون باز. هذه الامور لازم تكون مخدومه من قبل. دوك تاعك حايب برهن ils sont supplémentaires dans R3، يعني نقدر نكتبوا او فهم ديريكت اف. هذيك الصوم، شوف هذيك الصوم ماشي غير هكا، دير لها هذيك الدويره، هذاك لو بلوس. واش معناتها صوم ديريكت؟ لازم تبرهن على زوج حوايج. لازم تبرهن باللي R3 سي او بلس اف، ولازم تبرهن باللي او انتر اف est réduit à l'élément neutre, parce que E inter F, c'est un sous-espace vectoriel. Et si c'est un sous-espace vectoriel, il contient au moins l'élément neutre. Voilà, on a rappelé que l'élément neutre, c'est le zéro تاع les ailes. Ok? Donc, somme direct. Donc, لازم لي زوج حوايج. لازم تكون égale à zéro تاع le R3. Donc, نتايا خدمت من قبل باش تبرهن باللي R3 égale E plus F. واش ديروا؟ تحكموا لا باز تاع الاو وتحكموا لا باز تاع الاف وتحطوهم كامله في الاخر وتاخذوا لو سوز اسباس انجوندري بار لا باز اي لا باز دو اف. اوكي، شوفوا عندكم لو فات اللي نقول باللي R3 égale E plus F، على بالي باللي E il est contenu dans R3. Elle est belle, le F il est contenu dans R3. Donc E plus F il est contenu dans R3. D'accord? E plus F, plus F, il est inclus à la banne bhadi. D'accord? فهمتوها هذه؟ Donc E plus F il est inclus dans R3. باش يكونوا de même, parce que si je démontre que la dimension de E plus F égale la dimension de R3, خلاص. Donc, il suffit que je trouve une base de E plus F. Et une base de E plus F, c'est une base qui est constituée de la base de E et la base de F. Je regarde, je sais que E plus F, il est engendré par une base de E plus une base de F. Elle est égale à 3. Donc E plus F égale à R3. Donc E inter F réduit à l'élément neutre. عندكم زوج حوايج. يا إما ترفدوا X qui appartient à E inter F وتحوسوا ل X وتلحقوا باللي les composants تاع X elles sont toutes nulles. Et donc E inter F est réduit à 0. ولا حسبتوا les dimensions. تروحوا تكتبوا la dimension de E plus F égale dimension de E plus dimension de F moins la dimension de l'intersection. Puisque عندكم la dimension تاع E plus F وعندكم la dimension تاع E وعندكم la dimension تاع F, donc تلقاو la dimension de E inter F. Et si vous trouvez que la dimension de E inter F elle est égale à 0, ça veut dire que E inter F il est réduit à l'élément neutre. Et que vos deux sous-espaces E et F sont supplémentaires. OK? Donc, celui qui a posé la question, est-ce que c'est clair? C'est bon. Ah, il y a très bien. شوفوا نطلب منكم حاجة، خدموا هاد لي سيستم مليح. إن شاء الله مور العيد même vous pouvez m'écrire même كاين اللي ما عنده مشكل باش يكتب فرونسي ولا كتبوا كيما كان الحال، نديروا une séance où je répondrai à toutes vos questions.
ما تخليو حتى حاجه تبقى لكم في الفلوس. اوكي رانا نخدموا كما كان الحال. vous dites à vos camarades باللي مور العيد ان شاء الله جيسبيغ لي فواغ. ما شوفوا العام اللي فات هكذا داروا لهم. Et c'est une minorité qui a décidé à la place de la majorité. وطفروها فيهم. أنا ماني نقول لكم والو، نقول لكم اللي يقدر يحضر، هذا واش نقول. أنا ويجيني أن étudiant لو فات اللي جا سيك راه حايب يقرا ندير الآخر. جو في لو كور. الكور ولا لو تيدي نديرو باسكو لو فات اللي دخل جا سيك راه حايب يقرا نقريه. هذا واش نقدر نقول لكم. نعاودو علاش نقولوا ما نعاودوش مي سا نفا با ايتر كوم سا. هذا واش ناخذ دونك سي فو نافي با دو كيستيون. وي مادام في هذيك تاع لا ديمونسيون عطاك 3 فيكتور كي ابارتيان ا ار 3 ومن بعد يقول لك عطاني اسك هذو يونجوندريو ار 3. نقدر نقولوا بلي ديريكتومون لا ديمونسيون بلي تاع هاد لا فامي 3 ولا حتى نديروا ليشلون مود لا ماتريس. لا شوف يعطيك 3 فيكتور ولا ان فيكتور كيف واش نهضر لكم على 3 يبقى فالابل بوغ ان. يعطيو لكم 3 فيكتور دو R3. On vous dit est-ce que c'est une base de R3. Donc عندك يا تبرهن qui sont linéairement indépendants يا تبرهن c'est une partie génératrice واحدة منهم. Parce que pour démontrer que c'est une base التعريف واش يقول لك لازم linéairement indépendant et engendre. بصح نتايا لو فات اللي تعرف باللي سي دي فيكتور دو R3 وعندك 3 Donc, pour montrer que c'est une base, يكفي أنك تبرهن ils sont linéairement indépendants ou là ils engendrent. باش تبرهن en général on montre qu'ils sont linéairement indépendants parce que c'est plus facile. باش تبرهن ils sont linéairement indépendants يا تستعمل التعريف يا دير ليشلونمون. كي دير ليشلونمون تلقى باللي ما عندك aucune ligne de zéro, ça veut dire que la matrice تاعك elle est 3 c'est 3 vecteurs خلاص. Elle est échelonnée avec les pivots non nuls, donc ils sont linéairement indépendants. Vous pouvez montrer que c'est... Mais c'est lent, non, c'est lent. عندك طريقة سهلة تحط لي فيكتور تاوعك في ماتريس وتشلونيها فيت. اوكي باسكو شوف نقول لك بوغ كي نونجوندر لازم ترفد x qui appartient à R3 ومن بعد شوف مليحه x qui appartient à R3 ومن بعد x لازم تكتبوا comme combinaison linéaire de ces 3 vecteurs V1 V2 V3 لازم تكتبوا sous forme alpha 1 V1 plus alpha 2 ومن بعد لازم تلقى alpha 1 alpha 2 alpha 3 en fonction de x